बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसे कहते हैं हर तरफ घबराहट और एक थरथरली सी दीवी है, बेचैनी तो दीवी है, लेकिन मूव बड़ी स्मार्ट है। पार्लिमानी सियासत में भी पीछे नहीं हट रहे और सड़क पे एहतजाज से भी बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ अपडेट्स हैं, कुछ गिरफ्तारियां हैं, कुछ क्रैकडाउन है, तभी तो इस वक्त चल रहे हैं। और पूरा मुल्क नहीं, क्योंकि केपी के तो वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जी हाँ, दीगर दो शहरों में और लाहौर से दो अहम गिरफ्तारी हुई हैं कि दो के मुकाबले में खड़े क्यों हुए थे आप, उस गिरफ्तारियों से मुतलिक बताना है। मरियम नवाज साहबा की बेबसी से मुतलिक आपको आगाह करना है। इतने दिन हो गए अभी तक काबीना नहीं हुई, ये फैसले कौन कर रहा है? नवाज शरीफ साहब करेंगे कि कहीं और से फैसले आने हैं? इसकी भी कुछ डिटेल्स है मेरे पास, वो मैंने आपको बतानी है। महमूद खान अचकज़ई साहब को जो सिला मिल रहा है उनकी तकरीर का, उसका भी कुछ मेरे पास कहते हैं खुलासा आया है, इनसाइट को खुलासा आया है, उसकी डिटेल्स भी आपके साथ रखता हूँ। चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैं ज़रा धांधली के खिलाफ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल का जिक्र करूं। और एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल थी रात को। ऑफिशियल अकाउंट से इमरान खान साहब के ट्वीट भी हुआ था कि फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट को नहीं मानना आपने, असम्बली का ये सारे जाली और अनजाने से लोग हैं और बिल्कुल नए चेहरे हैं ये लोग, इनको नहीं मानना। फॉर्म 45 वाले हम लोग हैं और एहतजाज अपना भरपूर रिकॉर्ड कराना है। तो वाकई अभी मैं खुद भी लाहौर शहर में विटनेस कर रहा था, मैंने माल रोड पे भी विटनेस किया, मैंने उसको जीपीओ चौक पे भी विटनेस किया, प्रेस क्लब के बाहर भी विटनेस किया, मोटर बाइक्स की रैलियाँ शेलियाँ अच्छी बड़ी तादाद में, ये सब लाहौर के हैं, दूसरे शहरों से भी हैं। तो बहरहाल पूरे पाकिस्तान में एहतजाज और क्रैकडाउन जारी है। क्रैकडाउन का आलम यह है कि जो मरियम नवाज साहबा और अलीम खान साहब के मुकाबले में जो बंदे खड़े हुए थे ना, मियाँ शहजाद फ़ारूक और हाफिज़ नुमान वगैरह, उनको जी उठा लिया पुलिस ने, उनको गिरफ़्तार कर लिया जी इस एहतजाज के ऊपर कि आपने ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं जी। ये क्योंकि बेसिक मसला है ही लाहौर में, यानी पंजाब में और इस्लामाबाद में, इसलिए यहीं पुलिस की भारी नफरी तैनात है। लाहौर में ज़मान पार्क, लिबर्टी चौक, माल रोड, इन तमाम जगहों पर पुलिस इस वक्त है। तो यहाँ एहतजाज नहीं करना ना, लेकिन पीटीआई यहाँ एहतजाज करी है। दीगर शहरों में तो है ही है, वहाँ एहतजाज हो रहा है। तो इतना खौफ है। हाँ, वहाँ पार्लिमानी सियासत पे काम अपनी जगह पे है। पर असद कैसर साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने कहा हम एक ग्रैंड अलायंस तश्कील देने जा रहे हैं, ठीक है, और यकनुकाती उसका एजेंडा है और वो है धांधली के खिलाफ। जी हाँ, उस ग्रैंड अलायंस ने एहतजाज करना है धांधली के खिलाफ। इसमें फिर सारे ही शामिल हो जाएंगे ना, इसमें एएनपी भी शामिल हो जाएगी, जीडीए भी शामिल हो जाएगी, मौलाना फजल रहमान भी शामिल हो जाएंगे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो होगी, ये तमाम के तमाम, अच्छा सही साहब भी शामिल हो गए। तो इसमें तमाम हम ये एक अलायंस बनाने जा रहे हैं। मुस्तकबिल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो अलायंस है ना, ये धांधली के खिलाफ है। हाँ, जिस तरह बाकी जमातों ने इमरान खान साहब के खिलाफ बनाया था ना, ये इमरान खान साहब के खिलाफ तो एहतजाज, ये नून लीग की हुकूमत के खिलाफ तो एहतजाज नहीं हो रहा ना, ये जिन्होंने धांधली की है, जो जो इदारे इसमें मुलविस हैं, जो जो ताकतें इसके अंदर शामिल हैं, जिन जिन की ईमा पर, जिन जिन के अहकामात पर, जिन जिन के फैसलों पर ये पाकिस्तान की आज इस पोजीशन में पहुंचा, उनके खिलाफ है। इसमें बराह रास्त मुस्लिम लीग नून भी नहीं है और पीपल्स पार्टी भी नहीं है। लेकिन जो इमरान खान के खिलाफ जीडीए बनी थी, पीडीएम बनी थी, वो तो इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म करने के लिए थी ना। तो बहरहाल आगे चल के, अभी तो फिलहाल एहतजाज का यकजुकाती एजेंडा है और मुस्तकबिल में कुछ भी हो जाए, बहरहाल ये अहम तरीन डेवलपमेंट है। और अहम तरीन डेवलपमेंट में मरियम नवाज साहिबा की सीएमशिप भी है। और आप देखिए इतने दिन हो गए, अभी तक पंजाब की काबीना फाइनल नहीं हुई। रोज़ मीडिया को थोड़ा सा कुशन दे दिया जाता है कि जी मरियम औरंगज़ेब साहिबा होंगी, अज़मा बुखारी साहिबा होंगी और राना मशहूर साहब होंगे। ये सब कहा तो जा रहा है ना, और होगा भी, इनमें से चंद तो सारी बातें ये हर हालत में आने ही आने, लेकिन अभी तक काबीना अनाउंस नहीं हो रही। इस वक्त पाकिस्तान में पंज का सबसे बड़ा सूबा बग़ैर काबीना के चल रहा है। इसकी बड़ी वजूहात है। उसमें यह है कि आज़ाद अफराद मिलाए, दीगर लोग सामने मिलाए, कुछ को जिताया गया, कुछ के साथ क्या किया गया, उन तमाम को मिलाकर ये हुकूमत बनाई गई है। और वो तमाम अफराद सब चाह रहे हैं कि हमें हिस्सा बक़द्र जुस्सा दिया जाए, ठीक है। कोई कह रहा है कि जी हमें मुशीर बना दिया जाए, कोई कहता है हमें वज़ीर बना दिया जाए, कोई कह रहा है हमें एडवाइज़र बना दिया जाए, कोई कह रहा है हमें मुआविन बना दिया जाए। तो ये इस वक्त फड्डा चल रहा है। इवन अभी तक मना नहीं पा रहे इन तमाम अफराद को, ये बनने से पहले टूटने का ख़तरा बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा मौजूद है ना कि किसको किस पे राज़ी करना है। काबीना की फ़ाइनल अप्रूवल कहा जा रहा है नवाज शरीफ साहब ने देनी है, और वो भी नहीं दे जा रहे। उसका अंदाज़ा इस बात से है कि कुछ ना कुछ पुरसरारियत है। कल जो अफसर लगाया मरियम नवाज साहिबा के साथ, जिसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं,
اس پہ نون لیگ خود ہی احتجاج کری، اس کو یوتھیا کہہ کے احتجاج کری ان کے اوپر جی، نون لیگ خود، یعنی سارے ایویڈنس لگائے جا رہے ہیں، ان کی پارٹی احتجاج کر رہی ہے کہ ان کی بیوی کے اسکرین شاٹ لگائے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ تو عمران خان صاحب کی بہت بڑی فین ہے، ایون وہ جو پرنسپل سیکرٹری ان کے سالے صاحب بھی عمران خان صاحب کے بہت بڑے فین ہیں، تو پھر کیوں لگایا؟ یعنی مطلب مریم نواز شریف کا پرنسپل سیکرٹری ان کو لگا دیا، جن کے گھر میں صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہے، ویسے کس کو لگائیں گے؟ اس وقت ہر ایک کے گھر میں پاکستان تحریک انصاف چل رہی ہے، نتائج کے بعد تو مزید ہی ذرا ہو گیا نا، کہاں سے نکالیں گے ایسا بندہ؟ کسی نہ کسی کا رشتہ دار تو ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ہوگا، مجھے ذرا بتا دیں کہاں سے نکالیں گے ایسا بندہ؟ زور زبردستی سے دھونس کے ساتھ تو آپ کمشنر راولپنڈی سے بھی کوئی فیصلہ ریورس کروا سکتے ہیں، ان کی گفتگو کبھی دوسری پریس کانفرنس کروا سکتے ہیں، لیکن کیسے کریں گے؟ تو بہرحال اتنا ضرور اندازہ ہو گیا کہ مریم نواز صاحبہ کو پتہ ہے، کیونکہ ان کے ہی بڑے ہی قریبی لوگ یہ پرنسپل سیکرٹری کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کی بیگم کے اوپر اور ان کے سالے کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے مریم نواز صاحبہ کو پتہ ہے، مگر وہ ہینڈی کیپڈ ہے، یعنی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب ہے فیصلے ہاں کہیں اور سے ہو رہے ہیں اور کہیں اور سے ہی ہو رہے ہیں۔ ایک گفٹ پیک دیا جائے گا کہ اب آپ یہ گفٹ پیک کو استعمال کریں، ویسے بھی گفٹ ہی چل رہا ہے لیکن ذرا وہ پیکنگ کی شکل میں ذرا وہ چیزیں آ جائیں گی، کیونکہ صرف مریم نواز صاحبہ کیا کر لیں گی جب تک ٹیم نہیں ہوگی، وہ ٹیم جس کی جتنی قربانی ہے وہی ٹیم ملے گی۔ تو یہاں تو یہ سب چل رہا ہے جی۔ ادھر 9 مارچ کو صدر پاکستان کا انتخاب ہے جی، آج کاغذات نامزدگی کی آخری تاریخ تھی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کاغذات نامزدگی جمع کر رہے تھے، زرداری صاحب کے بھی جمع ہو گئے۔ کل جو بات شیر افضل مروت نے کی تھی وہ بڑی کلیئر ہو گئی جی، آفیشلی اناؤنس ہو کے۔ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی نے کل ایک تقریر کی تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کی تھی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی تھی۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم انہوں نے دیا، اور آج سے نہیں دیا، وہ ہمیشہ سے ہی اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اپنی مرضی کی چیزیں لیتے ہیں۔ ہاں کل تک ان کا ہیرو محمود خان اچکزئی صاحب کا ہیرو تھے نواز شریف صاحب، اور اب ان کے ہیرو عمران خان صاحب ہیں۔ تو یہی وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف نے ان کو صدر کی امیدوار کے طور پر باقاعدہ نامزد کر دیا، کاغذات جمع کرا دیے گئے ہیں۔ بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ میری نظر میں، کیونکہ عمران خان صاحب کی اپروول کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کی ہسٹری میں بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ یو ٹرنز نہیں ہیں، یہ کچھ اور ٹرنز ہیں۔ کبھی بھی عمران خان صاحب کی اچکزئی صاحب سے نہیں بنی، کبھی بھی نہیں بنی۔ پہلے نواز شریف صاحب محمود اچکزئی کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیتے تھے، یعنی سخت تقاریر کے ساتھ، بالکل نواز شریف صاحب یہ پیغام دیتے تھے، بدلے میں ان کو کیا ملتا تھا؟ ان کو گورنری مل جاتی تھی، ان کے بھائی کو گورنری مل جاتی تھی، ان کے گھر کے دیگر افراد افسر بن جاتے، ایک ایک گھر میں 7 8 تو افسر تھے ان کے، تو کوئی سیکٹری کوئی کہاں تو وہ بن جاتی تھی۔ مگر ابھی بھی تقریر کی ہے تو جس کی بنا پر وہ صدر کے امیدوار بن گئے، یہ بڑی بات ہے، اور یہ پالیسی کے اندر بڑا سوئچ ہے، اور ان کی اس تقریر کے بعد ان کو صدارتی امیدوار بنا دینا یہ بہت بڑا میسج ہے۔ عمران خان صاحب اب بھی بتا رہے ہیں کہ صرف الیمین گھنٹہ پور نہیں، ٹھیک ہے جی، اور محمود اچکزئی کا بھی بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی میرا بیانیہ آج بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ میں نے اپنا بیانیہ نہیں بدلا۔ کل الیمین گنڈا پور کی تقریر، اور اس کے بعد محمود اچکزئی کی تقریر، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کا ان کو صدارتی امیدوار کے لیے نامزد کرنا، کوئی شک ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔